So Catholics are falsely taught, I was baptized as a baby, sprinkled with water, now you're born again. That's not biblical So igsoon. ang mga Katoliko igsoon natudluan nga kung wilik-wilikan kag tubig sa diha nga baby pa ka, born again na kaana, bot pasabot maluwas ka, mahalangit ka kay tungod kay gibautismohan ka sa simbahan. Catholics are taught Magibunyagan. that only Catholics go to heaven, only Catholics are right with God, nobody else. No, so kadaghanan sa mga Katoliko nagtuo nga Katoliko ray mahalangit. Wala na ilain nga relihiyon nga makasulod sa langit. When I ask them to show me the scripture support their doctrine, they say, well, we don't have to only use the Bible. So kung pangutanon nga unsa may imong pasikaran anang imong pasukaran na imong gingon nga kamuray maluwas mga Katoliko lang. Mayngon sila nga ay dili ra magud Bible lang ato ang kinahanglan nga gamiton nga basihan. You understand it, Igsoon? Nasalta ninyo? Simbot pasabot dili gud Biblia ang ilang awtoridad. On the other hand, you have many people who identify as Christians, and they say, I'm a Christian, I'm Presbyterian, I'm Baptist, I'm Nazarene, I'm Foursquare, I'm Assembly of God, and they say they're a Christian because they go to church. No? Kunya sa sama pamaagi igsoon dili lang ni sa mga Katoliko naapoy mga Kristohanon. No nga moingon nga Christian ko ngano man kay diri man ko ga church sa Assembly of God. Christian ko kay ngano man Baptist man ko. Christian ko kay ngano man diri man ko Presbyterian man ko. Christian ko kay Nazarene man ko. Christian ko kay diri ko ga simba. Again, if you ask, So kung if imong you were die pangutanon, today, kung mamatay ka karon, what would you say? unsa may imong isulti? Because I'm a Baptist. No, kana ba ang itubag Baptist man dito. Dako kaayo nga wrong. Wrong kang Simon Cowell. Okay. You like it? X. That's annoying, isn't it? Okay. This is the only answer there is given in the Bible. Amen. No, There is kini no other Savior. wala na lain nga katubagan igsoon, wala na lain nga manluluwas. Wala na makaluwas. And Jesus said, no one comes to the Father except through me. Amen. No one. No, si Jesus na mismo nagingon, walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kang Kristo. Pinaagi kaniya. So Amen. the only way that you can help somebody to believe is to know Scripture and be able to show them the Scripture. Amen. No, so ang pamaagi lang nga matabangan nato sila nga makatuo sila or para nga makita nila unsa ang tinuod kay dapat kita kabaluta unsa ang mga bersikulo nga gamiton. When you go out, take your Bible with you. So inig manglakaw ta, bitbito na ta tong Bible. Like some of you have it on your phone. No, uban na sa to ang sa to ang cellphone. That's a good thing when you're out in outreach. Kung naata sa to ang pagpanglakaw. What? Mama says she don't want you using phone in here, only Bible. We're old school. Yes. Okay. John 20:27 through 30. Juan 20, 27, taman 30. After Jesus died, buried, and was resurrected, he came back to see his disciples. No, so human nga si Jesus namatay, nabanhaw, mibalik siya ug nagpakita sa iyang mga tinun-an. And you see this Thomas there, Nya makita nimo diha si Mang Tomas, one of the 12. usa sa 12. What did Thomas say to him? Kasi giingon ni Mang Tomas, If only if I see him, if I touch him. reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and what is this? Hither? King James. I don't want King James. That's why I don't want it. We don't talk that way. Ika na. You know hither? O kana. I know this girl named Heather, but I don't know hither. 27. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.
So what did Thomas answer? My Lord and my God. Amen. What was he saying about Jesus? No, so siya ginaingon kang Jesus. Ako ang Dios ug ako ang Ginoo. He recognized him for who he was. No, so nailhan dayon ni Tomas nga ay Ginoo di ka. Ginoo ka. Not just Lord, but also my God. Amen. No, wala lang niya giila nga iyang agalon, iyang kanang iyang tag-iya niya apan iya pong giila nga ikaw pud ang ako ang Ginoo nga akong gialagaran. Okay, Revelation 1:1. Pinadayag 1:1. Pinadayag 1:1. Tibulaan. Naglamog ang Bible sa kong uto. Who's this scripture talking about? Kinsa man ang gihisgutan may tungod diri? Jesus Christ. Amen. Ang I'll give you room. Salamat, Dad. Ang pinadayag ni Jesucristo nga gihatag sa Ginoo kaniya aron sa nga ipakita sa iyang mga alagad ang mga butang nga angay nga mahitabo. Iya kining ipadayag pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang You anghel keep going down. ngadto sa iyang alagad nga si Juan. Verse 11. Sa 11 ta. Yon. Write what you see in this book, sent to the 7 churches. Then I turned to see the voice that was speaking to me, and turning I saw 7 golden lampstands. Hindi tinawag pa te. Keep going. Hindi. And in Keep going. Okay, right here. Yeah. Like white wool. asa naman to te? Where are you going? Taas. The hairs of his head Asa mo ka te? Yan, 14. are Yeah. like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet like burnished bronze, refined in furnace. His voice like the roar of many waters. Amen. 16. His right hand he held 7 stars. Scroll. From Keep his going. mouth. Okay. Yes. Came a there. sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining. When I saw him, I fell at my feet to dead. But he laid his right hand on me. He said, "Fear not. I am Amen. the first and last, Amen. the living one. I Amen. died." Hallelujah. Did God the Father die? No, ang Diyos samahan ba namatay? Did God the Father come to earth and die? Ang Diyos samahan ba ni ani sa kalibutan para mamatay? Okay. How could God, Amahan, who wasn't human, who stayed in heaven and sent his son, how could he as a spirit die? Lagi. Does the spirit die? Oh. No, tungod kay, di ba si Amahan, nagpabilin man siya sa langit? No, niya So who ipadala was the iyang one who anak. died? No? Kung espiritu ang Diyos samahan nga nasa langit, niya nagpadala siya sa iyang anak, kinsa man ning namatay? I died, and behold, Jesus. I'm alive forever. I have the keys of death and hell. Who has the keys? Amen. No, ningon siya diri nga ako, buhi Okay. ako, namatay ako, o karon buhi na ako hangtod sa walay katapusan, So- ug ako'y naghawid sa yabi. So we know this is Jesus. So nakabaluta nga kini, nagiskot ni Jesus, si Jesus ni. And he said he's the Alpha and Omega, the beginning and the So end. nagingon siya nga siya ang Alpha ug ang Omega, The ang first and the katapusan last. ug ang sinugdanan ug ang katapusan. Di ba? Amen. Okay, Isaiah 44:6. Isaias 44:6. Remember that. Hinumdumi na. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, the Redeemer. Who's the Redeemer? Kinsa man ning maluluwas. I Amen. am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Amen. No, ako ang sinugdanan ug ako ang katapusan. Gawas ka na ako, wala na laing Dios. That's in a little g because many men like to say, I'm God. No, so anong gamay ni siya nga G? No, anong gamay ni tungod kay daghang mga tao nga moingon nga sila Dios. Many demons like to say they're God. Daghang mga demonyo ang gusto nga moangkon nga sila Ginoo. Satan wants to be God, No, si Satanas, di ba, ganan siya mahimong Ginoo. but he's the God of this world. Apan siya mo'y Ginoo nining kalibutana. Okay, so here you see, who's the first and the last? Kinsa man ning sinugdanan ug katapusan. That same first and last in Revelation 1:18. No, so mao pud ni siya ang mao nga sinugdanan ug katapusan nga gipaila sa pinadayag 1:18. You see it? Makita ninyo? Okay. Genesis 18:1 through 5. Sa Genesis 18:1-5.
And the Lord appeared to him by the oaks of Mamre and said at the door of the tent in the heat of days, scroll. Gite. He lifted up his eyes and looked, behold, how many men? 3. 3 men were standing. When he saw them, he ran from the tent to meet them and bowed himself to earth and said, O Lord, No. Amazing. O Lord, how many was there? 3. Di ba, tulo ka buhok yan nakita? Why did he look at 3 men and say, O Lord? Nung ano ningon man siya, ano nakakita siya tulo, pero iyang gingon ra kay, O Ginoo. Wala siya ningon, O mga Ginoo. Di ba? Kay usara to sila. You see it? Amen. One God, 3 persons. Amen. Usa ka Ginoo, tulo ka persona. Many Christians have trouble with the word Trinity No, daghang mga Kristohanon ang may problema sa pulong nga Trinidad. because there's a Christian group that calls Trinity 3 gods, three different gods. Bitaw. No, kaya dunay Kristohanon nga pundok nga nagtuo sila nga pag maghisgot ka og Trinidad, tulo ka Ginoo. But the Bible is clear, there's only one God Apan ang Biblia klaro nga nagtudlo ka nato nga usa ra gyud ang Ginoo. in 3 persons, Apan tulo ang iyang persona. not 3 gods, Dili one tulo ka God. Ginoo, usa ka Ginoo. Father, Son, Holy Spirit are all one. Amen. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara na sila. So these 3 men came So kining tulo ka mga tawo miabot. and he said, Lord, Di ba ningon my siya? Lord. Ginoo Diba? o Dios. Oh Amen. Lord. O Dios. Amen. Okay, Colossians 2, 8 and 9. Kolosas 2 versikulo 8 taman 9. Kolosas 2. Where does the fullness of the Godhead dwell? No asa man nagpuyo ang kinatibuk-an sa pagka-Dios sa Ginoo. Read this. Okay, basahon na to. For in Verse Him, 9, for in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. who's that? Jesus. Hey, why you keep moving around? I'm trying to read this. Hold still. 9 and 10, there. Oh, that's it. You see it? Yes. For in him the whole fullness. Who's it talking about in him? Kinsa man ang giskutan diha nga diha kaniya? Kinsa man na siya? Right. Who is the head? No, kinsa Of the man ang church. ulo sa simbahan? Jesus. Si Kristo, si Jesus. Amen. Right? Ephesians Amen. chapter 1. Efeso 1. Diba? Amen. Okay. So there's many more scriptures that make it clear that Jesus is God in the flesh. So daghan pa ang mga bersikulo igsoon nga nagpaklaro, nagpakita nga klaro nga si Jesus Dios nga nahimong tawo. This isn't the only one. Dili lamang Just few. kini. No, gamay lang ni siya nga mga bersikulo. Okay. Jesus is our Savior and Redeemer. Amen. No, si Jesus ang ato ang manluluwas og tiglukat. Okay, Titus 2:11 through 13. Tito 2:11 taman 13. Tito 2:11 taman 13. Hallelujah. Amen. For the grace of God. Go ahead. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. The emphasis here is not God, although that's from what we just went through. It's that He's also Savior. Amen. No, siya mo'y ato ang manluluwas. There is no other Savior No, wala na ilain pang manluluwas. but Jesus Christ. Gawas kang Jesus. Nobody else died on that cross. Wala na ilain pa nga namatay ni sa krus. Amen. Okay? So I encounter many Catholics who
worship Mary. Daghan siyang mga na hinagbuan or nailhan nga mga Katoliko nga nagsimba kang Maria. And I always tell them, did Mary die on the cross for your sins? Kunya mangutana siya nila nga si Maria ba namatay sa krus para sa imong mga sala? Did she? Gibuhat ba niya? Oh, she's just like you Wala. and me. Diba? So pareha siya nimo, pareha siya nako. God chose her, and we honor her as the mother of Jesus. No, gipili siya sa Ginoo, gitawod nato siya tungod kay gipili siya sa Ginoo. Isip nga inahan ni Jesus. But that choosing as a gift to be used by God is no different than the gifts that God gave each one of you. Correct. No apan dili agi kay gipili siya sa Ginoo nga gamiton, walay kalainan na sa imo aog nako nga gipili ta nga gamiton. So we never worship human beings, So mao nang dili ta mo simba og tawo. and we never worship statues. Dili ta mo simba og mga estatwa. We never worship or bow our knee to an idol. Dahil dili po ta mo simba o dili ta mo yukbo or muluhod sa mga Diyos-Diyos. So Jesus, He gave Himself. Why? No, iya ang gihatag ang iyang kaugalingon kay para ano man. Who gave Himself? Scroll. 14:10. For us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. You are His possession. Wow, amen. You are His prized possession. Hallelujah. Ikaw igsoon usa ka bililhon nga giampingan nga kanang gipanag-iyahan sa See, Ginoo. this is clear why Jesus came. No, klaro kayo diri ngano nga ni anhi si Jesus. So I'm always ask people out in the streets, did anybody ever tell you why Jesus came? No And kano many say no. Many are Catholics and say no. No. I don't know. Hinuon. Kanunay nga sa pagpanglakaw igsoon nga inig mangutana si Daddy sa pagpanglakaw bitaw naa na ba'y naka-share nimo? Nganong ni anhi si Jesus dire? Kadaghanan bisan man mga Katoliko kay mo ingon nga wala ko kabalo ngano. But there's many scriptures you can give them to show Apan? why He came. Daghang mga bersikulo nga pwede nimong gamiton para mapakita nganong ni anhi si Jesus. Okay? Hallelujah. Jude 1:25. Judas 1:25. Who's our Savior? Kinsa man ang ato ang manluluwas. According to Jude 1:25. Sumala ni Judas 1:25. Who's our Savior? Kinsa man na siya? To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. You see why Thomas said, "My Lord and my God"? Yes. Makita nato igsoon ngano nga si Tomas ningon siya og akong Ginoo ug akong Dios. For the first time, he's standing before the resurrected Hallelujah. Savior. Amen. No, kay sa pinakaunang higayon nga nagtindog siya nagbarog nawong sa nawong sa mahimayaon nga manluluwas. Hosea 13:4. Usyas 13:4. Usyas 13:4. Who's Savior? Amen. Hallelujah. Yes. But I am the Lord your God from the land of Egypt. You know no God but me, and besides me there is no Savior. Wow. Amen. So Jesus is that same God who was in the land of Egypt. Hallelujah. No, so si Jesus di ay kadtong mao nga Ginoo nga naglukat, nagluwas kanila gikan sa Ehipto. Jesus human manifestation of Amahan. So si Jesus mao ang pagpadayag sa tawo nga lawas sa Amahan. God with us, Emmanuel. No? Ang Dios uban kanato Emmanuel. And there is no other. There Wala. is no other Savior. Beside me, there is no other. Praise God, no? Gawas kaniya, wala na lain pang manluluwas. Salamat, We have Lord. to know this Ixon because you'll talk to many who they'll tell you they're saved for different reasons besides this. No? So, kinahanglan nga masayod taan ni Igsoon. Kaya nga naman, daghan tang mga tao nga mahinagbuan, nga moingon, nga naluwas sila, pinaagiani, pero dili pinaagiani. Dili pinaagi niya. No other Savior, Redeemer, but Jesus Christ. Wala na lain pang manluluwas, wala na lain pang manlulukat, Igsoon, gawas ni Jesucristo. Okay, next, Jesus as a man. No? Sunod, si Jesus isip na tao. Philippians 2:5-9. Filipos 2:5-9.
We already looked at that, referring to God. No, so nakita na nato na nga kanang iyang gipadayag ningon siya nga siya Dios. But now the emphasis on he was made in the likeness of who? Amen. No, so dire makita nato nga gihimo siyang sama sa kinsa. Right here, verse 7. No, sa 7. No, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Born. Nahimugso siya, nahimo siyang tawo sama He nato. was born of a woman. Nahimugso siya gikan sa He babae. took the likeness of men. Ug nahimo siyang sama sa So tawo. when you hear Jesus is God and Jesus is man, it confuses people, huh? No, so kung moingon ka nga si Jesus Dios ug si Jesus tawo pod na mga tawo maglibog. But this scripture makes it clear that he's both God and man. So apan kini nga kasulatan, kini nga bersikulo magpadayag nga si Jesus Dios ug tawo. So why did he become man? Ano nahimo man siyang tawo? What's the Bible say? Kasi gingon sa Biblia para To be our Savior? mahimong manluluwas. What else did we learn recently? Unsa pa? So that we Huh? become a prized possession. So when we look at Hebrews chapter 4, Sa diha amulan to sa Hebrehanon 4. so he became man so he could identify Yes. with us. No, para di ay nga makarelate siya sa He knows how atoa. you feel. No, He kay knows para your temptation. Amen. No, para Right? masinati niya unsay ato ang ginasinati, mga nasinati ug masinati pa sa umaabot. He No? knows hunger. Nasabtan niya unsay feeling at He knows intalon. everything you felt. He felt the same thing. No, nasabtan niya, nabati niya. Rejection. Tanan nga ato ang mga gipangbati nga mga Diba? emosyon, mga pagbati sa sulod nato, nabati na niya. So he's Nabati nato also, ang gisalikway ta, nabati pud na niya. he's also called the Son of Man. Ingon pud ang Biblia nga siya anak sa tawo. So he's all God and all man. Amen. But pasabot, gatusan ka porsyento siya Dios o gatusan ka porsyento siya tawo. His mother was a human. He was born. His Diba? father was, Spirit, God. Diba? diba? Amen. No, iyang mama, tawo. And when you're born again, who is your amahan? Amen. So sa diha nga matawo kapag usab kinsa imong papa. You are born of the Spirit. Diba? Nahimugso ka diha sa espiritu. You are also born again of God. Amen. No, bot pasabot, nahimugso ka diha sa Ginoo. Because Jesus was the firstborn Kay si Jesus man ang una nga natawo. of many born. No, sa daghang mga matawo pa. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So go back to Hebrews 4:15. Balik ka sa Hebrehanon 4:15. 4:15. Yon. Amen. For we do not have a high priest who is able to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Hallelujah. Amen. No? Tungod kay wala kitay pangulong pari nga dili kaya nga musimpatya sa atong mga kaluyahon. Apan siya kay sa tanan nga mga aspeto kay gitintal sama nato apan wala siya'y sala. You see that? Nakita nato na? He knows Amen. your pain as a human being. No, so si Jesus di ay He does. kabalo siya sa He ato ang knows mga He kasakit, knows it better than we do. kalisdanan. No, so si Jesus mismo kanang first hand ba nga makarelate gyud siya naagian gyud niya matag gigayon matatanan nga atong giagian. He knows your struggle. Sa kabalo siya unsa atong mga kalisdanan. He knows your teenage struggle. No, kabalo pud si Jesus kanya gibe pud sa pagkabatanon. Kabalo siya unsay struggle sa He mga knows batanon. all about your hormonal struggle. No, kabalo siya unsay mga pagbati sa atong mga kaulag. Oh, kaya mo masang tawo. Amen. He Yes. does. He went through the same thing. Naagiana niya isip nga tawo. He can relate to you. But pasabot ba makarelate sa isip nga tawo sa That's why you atoa. can come to Him with everything. No mao nang makaduol ta sa iya sa bisan unsa bisag unsa pa na ato ang gadagan sa tong una-una bisag nahitabo sa ato ang lawas pwede nato iduol sa Ginoo. Okay, Hebrews 5, 7, and 8. Hebrehanon 5, 7 tama na 8.
Yes, amen. In the days of his Flesh, who? Jesus, Offered up prayers and supplication with loud cries and tears, wah, 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 to him was able to save him from death. He was hurt because of his reverence. nagwewewe po din ni Jesus. Although he was a son, he learned obedience through what? He suffered. Hallelujah. So how are you Ah. going to learn obedience? No, sa unsa pamaagi ka makaton og pagka masinugtanon, pinaagi sa pag-antos. Same way. Sama. So sa sama pamaagi day ta mahimo nga masinugtanon. Kung mag-antos ta. You give your suffering to the Lord. Amen. No, bisan og dili ta ganahan nga mag-antos, pero mag-antos ta, ang atong pag-antos atong ibalik sa Ginoo. And he Mayon ta makes Lord, something nag-antos beautiful ko. out of it. No, nya gikan ni ana nga pag-antos sigsuon kay magmugna siya og nindot. We're all suffering together. No, kay kitang tanan gaantos man ta nga dungan. Human beings suffer. It's normal. No, normal nga ang tao mag-antos. Di ba? Amen. True. Oh. We're all in this together. Diba? Ikaon. But pasabot dungan ta ani. Kung wala bitaw taga-antos, na abnormal. Oh, God knows your struggle. praise God, amen. Diba, kabalo si Lord sa atong mga kalisdanan. Knows it very well. Nung kabalo kaayo siya. And he has compassion on you. Namunang naa siya kaluoy sa atuan, naa siya pagbati ba? And this suffering is a gift from God to Praise help to God. mold you and Thank you, Lord. shape you Hallelujah. and So, form you kini di ang into His likeness. Hallelujah. Kini di nga pag-antos It's a gift. igsuon kay regalo siya gasa gikan sa Ginoo para nga mapurma ta nga maparihan niya og panagway ni Jesucristo. If you don't look at it as a gift, you'll look at it as a cursing. Oo. It's really a gift from No, God. kung dili nato sa lantawon nga regalo gikan sa Ginoo kay makita nato sa nga tunglo. Pero regalo din na siya nga mag-antos ka. What does James chapter 1 say about temptation? Masay giingon ni Santiago 1 may tungod sa temptation, What does it produce in you? character. What does it produce? Count it all joy, My brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. faith and patience. Na? Kung naatay pagtuo og pagpailob. So what are your trials? We're So- all in it together. Noon sa man ang ato ang mga kalisdanan diha igsoon, wala ka nag-inusara, kay napog kay mga igsoon nga nag-antos pod. Okay, I may not have the exact same trial you have, but you Amen. don't have the same exact trial I have. Correct. No, dili man tingali ta pareha og pag-antos, lahi imo lahi pud ako You want to preach? You want to do the preaching? Huh? Wali ka, Alexos? Want to do the preaching? Magwali ka? Oo. Namikat ro. Soon, very soon, very soon. Patong ka na mo dire oh. Okay. God is, we're going to move on, God is Holy Spirit. Amen. So ang Diyos, siya ang Espiritu Santo. John 16:7 through 8. Juan 16, 7 taman 8. Let's look at that together. John 16, 7 to 8. Hallelujah. Amen. Go ahead. Nevertheless, I tell you the truth. Cebuano. Ay, Cebuano di ay. Bisan pa man, default. Bisan pa man, nagsulti ako sa inyo sa kamatuoran, alang sa inyo ang bintaha nga ako muhawa, tungod kay kung ako dili mo biya, ang magtatabang, dili mo abot kaninyo. Okay. Apan, sa diha nga ako mulakaw, ako siyang ipadala nganha kaninyo. Sa 8, o kung siya mo abot, iya ang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala, ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Hallelujah. We are so blessed to have the Helper Amen. Yes. living right inside of us. It's Amen. all right Amen. here. Amen. That close. Diba? Napanalanginan ta pag-ayo igsuon tungod kay ang ato ang magtatabang nagpuyo sulod gyud nato. Ing ana kasuod ang Ginoo sa imoa. Praise God. Anybody here need help? Naba ninyo diri nagkinahanglan mong tabang. Hey! Praise God for our Helper. Hallelujah. Salamat Lord sa ato ang magtatabang. Praise God. Yeah, praise God is right. Yeah.